औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी जलील आपके लिए अल्लाह के फजल करम से जो वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 3 हम मिजाज बुर्ज सरतान, अकरब और हौत, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ये 3 हम मिजाज बुर्ज हैं जिनका मिजाज पानी है। ये बिल्कुल जो है ना गुमसुम रहने वाले होते हैं। इनमें सरतान बुर्ज जज्बाती है, अकरब बुर्ज सख्त है और हौत बुर्ज फ़कीर बंदे होते हैं। इनके ज़ैचा 2024 के खाना नंबर 11 की जो मैं वीडियो लाया हूँ वो मुदर्जा झैल मंसूबात पर है इन 3 बुर्जों के। दोस्तों, अहबाब, दोस्ती, क्या दोस्त 2024 में आपके साथ कैसे रहेंगे? वो आपका सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी, समाजी पहलू में आपका साथ देंगे या धोखा देंगे? कब वो साथ देंगे, कब धोखा देंगे, ये हम देखेंगे। इसका दूसरा मंसूब है कारोबारी फ़वाइद। क्या इस साल आपको कारोबारी फ़वाइद मिलेंगे या कारोबारी घाटे? इसके तीसरा मंसूब है ख्वाहिशात दिल। क्या इस साल आपकी ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी या आपको ख्वाहिशात दबा कर रखने की आदत बना लेनी चाहिए? कब ख्वाहिशात पूरी होंगी, कब आपके ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी? तो इसलिए इनसे वाक़फ़ियत आप हासिल करके अच्छी भली नुकसान से बच सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले सितारा कमर बुर्ज सरतान की तरफ। उसका 11 नंबर दोस्तों अहबाब, ख्वाहिशात दिल और कारोबारी फ़ायदे। इसका हाकिम है ज़ोहरा। तो ज़ोहरा की अच्छी जो हालत है वो 31 मार्च था 24 अप्रैल, फिर 19 मई था 6 जून, 12 जून था 7 जुलाई, 18 सितंबर था 13 अक्टूबर। दोस्तों का साथ और तावन और मदद और आपको मिलेगी। आपको कारोबारी फ़वाइद भी मिलेंगे, कारोबार में इजाफा होगा, खतर खा आमदनी मिलेगी, आपकी देरीना ख्वाहिशात और दिल की जो ख्वाहिशात हैं जो पूरी होती नज़र आती हैं और खुशियाँ आसानियाँ मिलेंगी। इंशाल्लाह सारा साल इस घर में अच्छी हालत रहने की उम्मीद है। तो बुर्ज सरतान वालों की तो चांदी है कि दोस्त इनका साथ देंगे, कारोबारी फ़ायद मिलेंगे कि इनकी ख्वाहिशात पूरी होती नज़र आती हैं। अब ज़ोहरा की जो बद हालत है जिसमें ये रुक जाएंगी तो वो हैं अपना यकम था 18 जनवरी, फिर 12 फरवरी था 7 मार्च, ये रुकी हुई हैं अब ख्वाहिशात। अब यहाँ दोस्तों का एहतियात करें सरतान बार्ज वाले। 12 फरवरी था 7 मार्च, फिर 24 अप्रैल था 19 मई, 24 अगस्त था 18 सितंबर, 13 अक्टूबर था 6 नवंबर। ये वो अरसा है जब दोस्त साथ देना छोड़ देंगे, आपके साथ धोखा करेंगे, उनके साथ लगी उम्मीदें आपकी पूरी ना होंगी। मुनाफिक दोस्त आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी से ये निकल तो जाएंगे और जहर भी हो जाएंगे क्योंकि वो आपके साथ धोखा करते दिखाई देते हैं और बुर्ज सरतान वाले धोखेबाजों को जल्द पकड़ लेते हैं। बुरे दोस्त निकल जाएंगे, इनकी जगह अच्छे दोस्त आ जाएंगे। ख्वाहिशात दिल, कारोबारी फ़वायदे इस दौरान आपके रुक जाएंगे। इसलिए आप बहुत एहतियात करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप नुकसान उठा करें। इस दौरान बुर्ज सरतान वालों को क्या करना चाहिए? सुबह की अपना सोमवार वाले दिन, अपना जुमे वाले दिन सुबह की नमाज के बाद या नूरो पढ़ें 256 बार और आयत पढ़ें वज अली मिल्लदुन का सुल्तान नसीरा ये 846 बार या 18 बार या 9 बार, और सदका दें सफ़ेद रंग की चीज़ जैसे चावल टोटा या चीनी की 1 चमची चौटी मकोड़ों को डाल दें। अब हम चलते हैं इक्वेरियस अपना इसकी स्कॉर्पियो की तरफ, अकरब की तरफ। इसके अपना खाना नंबर 11 दोस्तों अब आप ख्वाहिशात दिल, कारोबारी फ़ायदे का हाकिम है अतारद। इसे 14 मई था 29 जून अरूज है, फिर शर्फ है 4 था 23 सितंबर, फिर 4 सितंबर था 31 दिसंबर अरूज है। ये वो अरसा है जिसमें दोस्त अब आपका साथ देंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होती दिखाई देती हैं और आपके कारोबारी फ़वाइद भी आपको मिलेंगे जिससे काफ़ी हद तक आप अपना फ़ायदा कमा कर अपना मुस्तकबिल रोशन करने की उम्मीद आपकी जाग सकती है। अब इसके जो बुरे दिन हैं वो हैं अतारद। इसका जो हाकिम अतारद है अकरब वालों का 7 जनवरी से 1 मार्च, अभी जो है ना 7 जनवरी से 1 मार्च इसमें बुराई चल रही है और रुके हुए हैं। इसके कारोबारी फ़ायदे 7 था 25 अप्रैल और फिर जो 9 अप्रैल था 10 मई, फिर 3 बार इसको रिजत है, 2 था 25 अप्रैल, 5 था 29 अगस्त, फिर 24 नवंबर था 18 दिसंबर इसको रिजत है। इस दौरान दोस्तों अब आप साथ देना छोड़ देंगे,
اور آپ کو کاروباری فوائد بھی آپ کے رک جائیں گے، دوست دھوکہ دیں گے، ان کا دھوکہ آپ کو دلی صدمہ دے گا، لیکن آپ بھی انتقامی ان سے انتقام لیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ اس لیے آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ان کو برداشت کرنا، آپ کی خواہشات دل پوری نہیں ہوں گی، اس دوران رکاوٹ ہوگی، آپ جو ہے نا بہت احتیاط کریں۔ اس دوران آپ کیا کریں کہ بدھ والے دن یا متعالو 541 بار پڑھیں، اور واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ 24 اپنا یہ 2667 بار پڑھیں، یا 14 بار پڑھیں، یا پھر 5 بار پڑھیں، اور اس کے بعد یہاں صدقہ دیں آپ دال ثابت مونگی کا یا باجرے کا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو اس ریمیڈی سے بچا کر خواہشات دل بھی پوری کر سکتے ہیں، کاروباری فائدے اور دوستوں کا ساتھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں آخری برج پائشس ہاؤت برج کی طرف۔ اس کا جو حاکم ہے وہ زحل ہے۔ زحل ستارے کو جو ہے نا بہت اچھی پوزیشن ہے، یہ 1 جنوری 2024 سے 29 مارچ 2025 بلکہ 2027 تک یہ جو ہے نا اچھی حالت میں رہے گا۔ تو اس کو بہت بڑے فائدے ہیں اس کے دوستوں۔ اب آپ اس دوران 2027 تک ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ 18 ماہ اس کے تو ٹاپ کے ہیں بہت برج والوں کے لیے، تو ان کو ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، اور خواہشات دل ان کی پوری ہوں گی، کیونکہ یہ 60 میں جا رہے ہیں، ان کو 60 کے بعد اثرات کو تو نہیں بھولنا چاہیے، لیکن پھر بھی یہ جو ہے نا اس ستارے کی وجہ سے جو ہے نا کافی حد تک یہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ ان کا دوست ساتھ دیں گے، ان کا کاروباری فوائد ملیں گے، اور ان کو خواہشات دل پوری ہوتی نظر آتے ہیں۔ اب اس کے برے دن بھی ہیں، وہ 30 جون تک 15 نومبر اس کو رجت لگے گی جب زحل کو، تو بیک گیئر لگ جائے گا، تو بیک آتے ہوئے ان کو کئی نقصانات کا سے واسطہ پڑ سکتا ہے، دوست ساتھ چھوڑ دیں گے، دوست دھوکہ دیں گے۔ اس دوران کاروباری اعتبار اور دوستوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، خواہشات دل کچھ عرصہ کے لیے دبا کر رکھنی چاہیے تاکہ وقت برا گزر جائے، اور اچھے وقت کا انتظار کر لینا چاہیے۔ ہاں اگر اس دوران آپ چاہتے ہیں کہ یہ ریمیڈی ختم ہو آپ پر، تو آپ جو ہے نا ہفتے والے دن صبح کی نماز کے بعد یا غنی 1060 بار پڑھیں، اور اللہم فرجن کل مکروب 797 بار، یا 23 بار، یا جو ہے نا 5 بار پڑھ سکتے ہیں، اور صدقہ دے سکتے ہیں کالے رنگ کی کوئی چیز صدقہ دینے سے آپ کی یہ تمام ریمیڈی اور جو ہے نا رحمت و برکت میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو جو آخری ہوگی ہر برج کے خانہ نمبر 12 کی، اس میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔